Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim arembukan ka putrana ka Nabi Ismail. Ismail, inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Jong, engkau je ambil penyam beli kaki, jong kaki ero beli bi Allah, dak remah kaki. Hendak ya. Pas aja jawab Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail, sengko ero nyam beli kaki bi Allah, fandur mada taro, dak remah jong kaki. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Mun Allah semakon kalako pak beli kok beli insyaallah engkau sabar. Nika jawabna anak pinter soleh beli ya pulang isra Allah gelem. Coba Ismail kan kok tiap kira maren pengajian sampean legu bah ngocak ka anang jong engkau malam aku tak tedu paham mimpi jong. Itulah hari kakek ero beli pulang sampai teman PMK itu. Dak remah kakek cai beli ke bayi kurban. Anang paling nyampit mi engkau pak kakek bayi rada peloga. Nabi Ismail bunten. Nabi Ismail bun. Setan ngembak boleh Bapak Ibu hadirin. Pangambaan senomor telok kak dinto pas pentong boleh. Pentongan senomor telok pah nyame jumratul aqabah. Jumratul maka lagu-lagu ni kan mari dari Mina ni kan pah mentong. Maka ada lagu dalam dari Padang Arafat terus ke Musdalifah, bermalam di Mina melempar 3 jumrah, syarat rukun haji sempurnalah sudah, semoga menjadi haji mabrur. Teng 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 teng. Yang kita tempeng lagu, coba kau ingat kembali. Tangguh lagu ki ibu dulu, wa minta beda ibadah dah kan ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama. Bulan Dzulhijjah mantar bi Allah pada paaka Dzulhijjah tahun datang boleh. Mantar ki palancenga umur sebarokah. Ibaratnya kesempatan taat ben atau dari saja dosa. Mungkin gak dinto cepun ulama fikih idza ta'arada bainar ru'ya wal hisab maka fa amrul imam. Ketika bertentangan antara ru'yat dan hisab, noro ase ka emman ya kak. Jang ru'yat ada tak ketelak tegal situng. Secara hisab lekuk telasen. Maka noro ase ka emman, maka cepun ulama fikih pakun kutu abali dak ketetapan pemerintah. Mana bi pemerintah sik tetapaki, mana bi pemerintah nilai ru'yat sampean ngiring ru'yat, mana bi pemerintah ngiring hisab ajunan roh hisab. Beda telok kita Bapak Ibu hadirin antara telasan Idul Adha kelaban telasan Idul Fitri. Sepertama panapa bidana? Mana bi Idul Fitri takbirnya mana takbir mursal. Beni mursal jak sampang beni. Mun kan tu mursal ni kan butuh. Nika mursal ca Arab lepas artinya. Beda takbirnya mana takbir muqayyad. Mana bi Idul Fitri takbir mursal.
bektona dari competa are sampai imam ongke maca khutbah nika bektona. Untuk Idul Adha takbir nikanya mana takbir muqayyad ekentongaki etoro aki dak kabejeng lima bekto. Dadi mulai leku samarina sopu sampai tanggal 13 marina asar setiap lastari asolat ajunan esonataki atakbir. Jadi leku mari solat sopu, mari adiker, mari adua, jangan jaga genduh atakbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Keng tak usah amnikeun, takut banyak tamu ya. Jadi atakbir, pokok mulai leku ajunan sopu tanggal sanga. Ben mari asolat atakbir ben keluarga maki ketibi tak napa nikah sunat king makeh kalakuan sunat sebeda sunat nikah cuma setahun sekalian mun bulan molot tak ada sunat nikah jadi cuma bulan Dzulhijjah jadi leku mari asar atakbir boleh sampean mari maurib takbir boleh telasen hari Ahad Senin tanggal 11 mari sopu atakbir mari duhur atakbir pokok sampai tanggal 13 pada asar Senin, Selasa, Rebu sampai Rebu malam sunat atakbir salah setren asolat gitu. Jadi keluarga sampean mari adikeran mari adua jangan jaga gendu atakbiran nikah sunat tinggal tak usah lagu aki pada Allahu Akbar Allahu Akbar sini kata napa lagi tak lagu aki pada makli oleh kesunatan niki. Jadi perbedaan sepertama antara Idul Fitri kalaban Idul Adha manabi Idul Fitri takbir cuma samarina maurib sampai imam ongke maca khutbah manabi Idul Adha takbir nikah mulai sopu tanggal sanga yauma arafah leku sampai asar tanggal 13 nikah ben mari abajeng esonataki atakbir sampean nikah perbedaan sepertama. Nomor 2 manabi Idul Adha sunat abajeng laku sepenting are la ongke sapa numpeken kira-kira pukul petko nikah sunat tuli asolat nikah Idul Adha manabi Idul Fitri sunat pangakhir bejenga napa bidana cepon ulama Idul Adha mi pakon tuli abajeng makle nyambeli kurban tuli terlaksana makanya pakon soli asolat mun Idul Fitri pakon abajeng rek narikan malah selesai Idul Fitri cak abajeng akol 11 ruah ya keng imam makmum ada buru kapilan dan tarkon matua tarkon pisan jadi pun leku nikah di malam sunat tuli abajeng makle bektona yang beli kurban tuli elaksan aki mun Idul Fitri sunat yakhir aki makle bektona majar zakat lebih abid ini kepites nomor 2 nggih perbedaan nomor 3 Idul Adha dan Idul Fitri manabi Idul Adha ajunan sebelum berangkat asolat esonataki pasah jadi sebelum asolat sampean cek ada dimin cek arokok dimin cek minum dimin esonataki imsak manabi sampai sampai asolat pada asolat ada gitu manabi Idul Fitri sebelum berangkat ajunan esonataki ada gelu arokok gelu benih sonat arokok benih maksudnya sonat cek pasah jadi sunat taki arokok bagus arokok sunat mun Idul Fitri benih sunat taki ada makne tak tasabbu bi Ramadan makne tak pada bulan Ramadan pon pita pertama manabi Idul Fitri takbir dari seng malam sampai soputo sampai imam ongke manabi Idul Adha takbir nikah mulai dari sopu yauma arafah sampai asar yaum tasrik sampai tanggal 13 perbedaan nomor 2 manabi Idul Adha sunat tuli kalako salat tak makle embik tuli beki manabi Idul Fitri sunat yakhiraki salat tak makle bektona majar zakat gak ditok banyak keng bidana mun zakat nikah beki ka orang miskin mun kurban orang miskin paringin orang soki paringin debun Allah dalam Al-Quran wa at'imul qani'a wal mu'tar pakon paringi orang seminta ben orang selok minta orang sesoki ben semiskin pada ibri mun kurban keng kita cepon kitab fikih mun untuk orang miskin kurban nikah tamlik ibeki keng mun untuk orang soki kurban nikah dia fah cuma ka angka jadi mun ajunan tepak ka orang soki kurban separinga tidak pancenengan deku jual hukum mata oleh
keng mun bi semisken jual ho ko mauleh kala o bengah jelas ki sampean tepak paringi sampai leku kebetulan ajunan tepak ke kelompok orang ekonomi menengah ke bawah maka oleh tak ejer oleh jual kala o bengah keng mun orang soki tak oleh jadi kurban gak ditolok pada berzakat zakat ring miskin mun kurban soki miskin pada paringin keng mun ka orang miskin gak dito tamlik ota betamalluk ka andi ota be iyan diaki keng ibeki ni keng mun ka orang soki dia fah tidak oleh jual petukakan minta ikan lah beli boleh mak dia bagi kau orang sini kegi karena makin kau sompi MK takut beri tanda kok sampai bagai compok mun tanda kok sampai teraki mun kula nerima begitu banyak dona pon jelas tak gi pon mantar bi Allah pada bakal tahun datang boleh amin makin nikah yaumat tarwiyah sunnat awasah tapi dia pun gelak dia pun Kiai Izzuddin gelak kasunatan awasah saja sampai atempungan ben kewajiban ajunan kan ngarek itu wajib karena mun tak ngarek sampai na mati asaka wajib karena mun tak asaka binina lapar jadi mun ajunan secara lakoh tinggal tak usah awasah yang mun ajunan selalu andi lakoh sayan abasah leku yauma arafah sunat apa sejugan napa bidana miknya mana lain mik makinnya mana yaumut tarwiyah yaumat tarwiyah lekunya mana yauma arafah ni kalau beda cerita nak boleh cerita aja lagi sambil nunggu ke Abdul Malik Tarsawi udah acara taah dekik ke Abdul Malik Tarsawi Rabu udah turun. Kenapa kok dikasih nama tarwiyah? Ben apa-apa lekuk dekan inyamai yauma arafah. Dimin ka Nabi Ibrahim arajih nyamana rajina Siti Sarah. Sarah kasa beni Sarah kantu kan para sede mun Sarah ni. Sampai sepo tak ngagungi putra. Akhirnya bi Siti Sarah Nabi Ibrahim pakon araji boleh. Maka Siti Sarah ini kemudian pimpinna orang bini seikhlas lagi nabi ini boleh pajungan emas yang mun rajin sampean ini kecek ngocak pajungan gedeng kok jangan gitu korjek maduh tina kita apa pajungan ya kok kaya lah kaya kok sarang Siti Sarah Nabi Ibrahim epakon araji boleh pah araji budak bini Nabi Ibrahim ini kandi budak bini nyamana Siti Hajar pah araji Siti Hajar kasokan Allah utak apa handi putra ben Siti Hajar nih pah ngandun pah lahir akhirnya putrana pah paringi asma Ismail ini ke bahasa Ibriani Isma artinya mireng il pangeran Ismail doa Nabi Ibrahim paringi pangeran minta anak abini boleh pahandi anak lahir Nabi Ibrahim epakon bi Allah melanjutkan dakwah rajina Siti Hajar ben Nabi Ismail keni epakon sabe setempat ni kenyamana Bekah mangken inyamai Mekkah Bekah ni kalimat asal dari Bekah ni artinya nangis cepon ulama orang ni kemun depak ke Mekkah pah ningali Ka'bah pasti nangis saya rasa haus mun ningali Ka'bah pasti mular ayunan itu akhirnya mentergi depak ke Mekkah mentergi Allah ipakempang ziarah ke Mekkah Madinah mentergi ibadah ke Baitullah amin pon keng Mekkah betul ni kita ada orang Ka'bah kita ada kenapa sekali karena perintah Allah Nabi Ismail bin Siti Hajar sabda tempat nikah etinai pese punten etinai jaaran punten etinai doa Nabi Ibrahim paha doa Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram ya Allah dan guna matorok bini ben anak tempat setada tombukna tempat setada aingah tempat setada orangah seting Baitullah karena tempatnya kan ku lekuk bangun Baitullah keng bektene ke Baitullah kita ada tina oleh teluare lapar embuung lapar
Nabi Ismail nyosot tak keluar air soso nangis pada posang kedua kak kemak ani kak do orang tak do orang tak do air tak do Siti Hajar pah ningali manuk ia tersegunung sopa pah mikir biasa namun bede manuk king bede somor ongke Siti Hajar Nabi Ismail itorot ibebe ongke ke atas gunung ke gunung sopa ternyata karo manuk dia somor ada gunung Marwa beda manuk kia walau Marwa sih beda somor entar ke Marwa somor ada paling sopa king tak temu ki guru abali boleh ke sopa isari ada paling Marwa king tak temu isari boleh sampai dar kalir petong kalih berkang Siti Hajar nyari aing dari sopa ke Marwa di Allah tulis dalam Al-Quran innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima pasera orang si haji ben umroh ajunan pas tengalaku seanya ibadah sa'i antara sofa ben marwa napa sa'i nikah nuruk bunte lakonah Siti Hajar senyari aing putrana lah Nabi Ismail nangis ibu kacar kasokana Allah dari kacar sokana ku tak pah nyumber aing Siti Hajar pah turun ke bawah ya ma'u zami aing akumpul pah eleng kong ben betul ya ma'u zami akumpul kaki akumpul aing ni pah tak temate kak pah sampai makin inyamai aing insyaallah mun orang sampang ni terasa kapi mun beda orang umroh kan pan mole kasak ngiba aing zam-zam tanggi keng gule seheran aing zam-zam mengiba ning 5 liter sa kampung terasa kapi ini pada rem mesem-mesem jemik bisa cuci nah abu duk tadi sadrum pada padana tak pona apa campur tak pona mun tak campur tak minum cek ning 5 liter senyandak saya ibu oleh mungkin beli secap-cap pun teromel luang akhirnya sabak kadrum pah teti campur air sem-sem kapi barokah insyaallah tiji air sem-sem gak dinto termasuk somor ditembus ke swarga nggih jadi Mekah beda somor zam-zam gak itu tembus ke swarga Yaman beda somor nyamanah somor burut gak dinto somor ditembus ke neraka tinggal sampean tak usah antar ke Yaman lah Mekah ni keman terbi Allah ki bisa minum air zam-zam ke tempat aslina amin jadi Nabi Ismail ini akar soko sampai akacar pak nyumberai tak geton kah Nabi Ismail Nabi Ibrahim yang sepona Nabi tiba-tiba patut akacar ke tanah nyumber aing sem-sem keng mun Ismail kanto saporan mun pah akacar pah nancel keng tak apem pesan gitu lain orang akhirnya selapar beri makin beda aing Siti Hajar pah bisa ada aing beda tekeng lebet dari negara lain antara ke negara lain lebet ku tak pah ambu beda aing dinari mi di benian cai pasir beda aing akhirnya pah ngampong ambu Nabi Ismail bin Siti Hajar paringi deureun di tekeng sing ngampong lebet ni kah ni kemun Allah jalan aparing deureun kah manusia ni kata kira kala rezeki nak pakun kala umrah ada manusia ni kala rezeki nak Siti Hajar bin Nabi Ismail beda di tengah pasir ada panapa bi Allah paringi deureun nggih keng cuman makin rezeki kay tangkung tore alakoh ya bisa tak alakoh bakun ada sepenting jangan aja todus dak remajaran ngeleleng ki laku ngeleleng ke jendau rek narik ke jubara lemalem ke acara rotoh tak usah tanah ya jadi gula ban sampian makin rezeki tangkung kudu alakoh beda walina Allah adzikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku walina Allah datang walina Allah selain pahatanya sampean minta alaku mi adzikir menolong pah nyampit si adzikir nih wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha setiap manusia ben seh odi bumi tangkung bi Allah rizkina gula maki adzikir maki ta'alakoh pakun ngakan bi Allah tangkung napa boleh gula manusia aneka beda manuk ni kebuta tapi meskipun buta tak bisa ajalan bi manuk lain ia tere olah ia tere jeureun makin buta tak ajalanan bi manuk selain ia tere ni kacaran Allah nanggung rizki wali se mancing pahadebu sampian mireng kabar ki kanjing Nabi toman adebu al yadul ulya khairun min yadis sufla
tanang seatas lebih bagus dari seebebe engki dengan ni kapakun ngakan tak ala ko pakun ngakan tapi sampeyan mi pas mele dekti seh dengan ibebe dengan senaremak mi tak ala ko boy mak dia bisa abdi ka orang seta andi manuk buta ni kata ala ko ya treja eren sampeyan mi mele dekti manuk buta mi tak dekti manuk sesehat boy nyari onak bagi ka buta oh engki akhirah pahwalin Allah saat zikir ni ko pah ala ko giyah jadi mak kita ala ko pakun ada tapi mun alat ku ben sampean benih cuma bisa ada tapi bisa ada dari orang lain jelas paham iki pon abali ke Siti Hajar boleh salah setaren gak dinto Siti Hajar Bapak Ibu hadirin mulai banyak orang neng mulai banyak orang ngampung neng ngampung nginep sampai akhirnya benih cuma ngampung nginep tapi pas aku bayi Roma pah adik datang ke Siti Hajar ni aku bayi Roma bulan beda somor cek raja sementara yang Mekah ni kemalarat air akhirnya pah beda aku bayi Roma pah beda orang le sekitar Nabi Ismail ni ke umur 7 tahunan Nabi Ibrahim pas datang boleh Rabu boleh bila saya datang beri ni tanggal 7 jadi saya Rabu dak kerajina tepat tanggal 7 bulan Dhul Hijjah makin kan tanggal belu Rabu beri Nabi Ibrahim ni kak bayangkan tak andi anak tero andi anak saking dari tero andi anak sampai abini boleh ketika abini anak rembi bi Allah epakon cina aki tempat sita de orang mangken datang Nabi Ibrahim tanggal 7 malam tanggal belu malam mak nih Nabi Ibrahim asaren ben raji ben anak ang kuta amin pe potrana epakon beli kerja ujian Nabi Ibrahim potrana epakon beli tanggal 10 epakon ke kurban jadi kurbannya kalau mbak ada si soro beni sape beni embi potrana dia kebingung makanya tanggal beluk dia kepah nyami yaumat tarwiyah napa tarwiyah ni ke artinya bingung tarwiyah ni ke artinya posang tarwiyah ni ke artinya susah makanya hari makin ni pah nyamai yaumat tarwiyah ni ke alas ada polan makin gak dintok Nabi Ibrahim epakon nyambeli potrana Nabi Ibrahim tak oning napa nikah semakon Allah napa nikah ken mimpin setan deki malam tanggal sanga Nabi Ibrahim asaren pole asaren kaduka alena ku tak pas amin pe pole amin pe potrana ebel dukaan le mimpena sampun amin pe dukaan le Nabi Ibrahim pah yakin Nabi Ibrahim pah mantep bahwa mimpi ini kebeni dari setan tapi dari Allah makanya tanggal sanga inyamai yauma arafah napa arafah ni ka ngarte arafah ni ka oding arafah ni ka yakin bahwa mimpi gak dinto beni dari setan tapi mimpi dari ajunan ipun Guste malam tanggal 10 malam minggu amin pe boleh sampai 3 kali mimpi amin pe yang beli potran tanggal 10 kelekung langsung Nabi Ibrahim makon karajina hajar anang jelatinin pandiin soroi minyain dikok iki baca dan lastari genteng Nabi Ismail pak iki baca dan dek ke tempat serencana Nabi Ismail gak dinto beli ya baya kurban reng sepobi ning Nabi Ismail Siti Hajar tak oning bektoni ke Bapak Ibu hadirin tanggal 10 gak dinto telasan Idul Adha aja saking mangkin saya paling bingung ni ke setan apa-apa mi paling bingung setan mun sampai Nabi Ibrahim nyambeli Ismail berarti Nabi Ibrahim atorok perintah Allah subhanahu wa ta'ala mun atorok perintah Allah maka Ibrahim bukan oleh tempat muljah ya junan Allah setan bingung betul ni kak akhirnya setan ngambek Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail da emak akak kejein da emak akak kehim kaki ni cek bu kegelu Ibrahim seteroan di anak lambat kaki jenakin abi ni boleh anak kapan rembi bi kaki etina aki Arya abali apolong tedung oleh telo malam bi kaki belia mi ganggu kegelu setan ni kai pentong bi Nabi Ibrahim ben Nabi Ismail pentong na setan ni ketika kelakuan haji jumratul ula cek pun orang kanto pabalangan otaba ajumroh jadi ajumroh kak disementong setan jadi pang sebunter seraja kasa kena setan makanya mun tong neka kau tuang kui batoh
orang bah ngocak abang kok nak mentak mau bagi sandal di pentong kaki tak sah kau tu betok gi mentong setan wah ajalan boleh iya mbak setan boleh Nabi Ismail makin saya cocok Ismail celum kakek cek bukan kakek cek beli Nabi Ismail tak banyak cebu pentong boleh setan pentongan nomor 2 teti jumratul wusta polan ngambek Nabi Ibrahim ben ngambek Nabi Ismail pakung tak edep setan entar kabini nak Nabi Ibrahim ke Siti Hajar dak emma Ismail iki bapak ambil mangkacong tahu juga dak kakek tahu ya iki dak emma ambil mangkacong na Ismail juga tak tahu kok jang jiba ngeleleng bening ngeleleng Hajar kakek galakan entar dak emma juga Ismail jo ibli kalah tabeng cek beki ing ibli anak kakek jo beh mi ibli ya bitang laki apa kok jangan perintah bi Allah kok pak nyampit Siti Hajar mun perintah bi Allah apa boleh tang anak makin kok ibling kok ndak sakale kok cang setan nah teluk daripada pada absak apa kok lah kene gode tak toro anak gode tak toro bini na pada ngak dia kia Nabi Ibrahim arembukan ka putrana ka Nabi Ismail inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara jong engkau je amin penyam beli kakek jong kakek ero beli bi Allah dak remah kakek hendak ya pas aja jawab Nabi Ismail ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum wa bikudumikum ajunan Ki Haji Abdul Malik Tarsawi guru kaula sareng ajunan sedekik bekal mada pak ilmu esok ona mun tak tege lastari cak aki jege niki ibu lastari makle sampurna lasan lisan kali depak makle gencerna kaula ajunan bi Allah pasampurna pon kanto boleh ni gedeki Allahumma sholli ala Muhammad Ismail sengko ero yang beli kaki bi Allah fandur madza taro dak rem macam jang kaki ya abatif an ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin mun Allah semakon kalako pak beli insyaallah engkau sabar ni kajubna anak pinter soleh beli ya pulang isra Allah gelem coba Ismail kan kau tiaki kak meren pengajian sampean legu bah ngocak ka anang jong engkau malam aku tak tedu paham mimpi jong itu ada hari kakek ero beli pulang sampai teman di PMK itu dak remah kakek cai beli ke bayi kurban anang paling nyampit mi engkau pak kakek boleh rada peloga Nabi Ismail bunten Nabi Ismail bun setan ngembek boleh bapak ibu hadirin pangambaan senomor telok kak dinto pas pentong boleh pentongan senomor telok pah nyame jumratul aqabah jumratul makanya lagu ni kan mari dari Mina ni kan pah mentong makanya beda lagu ni lambak dari Padang Arafat terus ke Musdalifah bermalam di Mina melempar 3 jumrah syarat rukun haji sempurnalah sudah semoga menjadi haji mabrur teng 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 yang kita tempeng lagu coba kau ingat kembali tanggung lagu ki buru wa minta beda ibadah dah kan gi Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad tati jumratul ula jumratul wusta jumratul aqabah kak dinto asli mentong setan mentong setan makanya lambak beda tunging nega keng tunging tungat tu barang tak kenging matura bajingan ngecok sape ngecok ajam ding tetang ke pada dok sekali kapan nabi pahung ke haji semandeng sing ngecok sape bae jual besen oleh ngecok robe ke bayong kos dewak ke Mekah dewak ke Jumratul Ula ni pangalak betul cek rajin pahi pentong aki betul napa ni pentong aki betul nak abeli boleh pah beda bacaan nak pada setan nak cek tong pentongan
Dia keng dungeng ni kak. Keng dungeng tu kan tu barang tak keng. Maksudnya apa? Jadi jumratul ula, jumratul wusta, jumratul aqabah gak dinto mentong setan. Jadi sampai mangken ajunan menabi dapat dan kau leban ajunan menterki pada apa? Insyaallah gula ku pada mentong kia. Artinya apa? Setan gak dinto kotu laban, setan gak dinto kotu perangin. Lah sampun ada pak ke tempat sampun SDAQ Bapak Ibu hadirin. Nabi Ismail bi Nabi Ibrahim gak dinto belia tepat tanggal 10. Akhirnya Nabi Ismail pak ajabu pak dan gula Nabi belia nyok ona tengal gula topo aki takut sampean tak tega deki. Senomor 2 tanang gula talek aki ke budi mak le gula tak gelupuk. Benten gula motor atup tutup cetak nih cak sing ngamangken kocak. Kocak gula ni ke patoro abeki aki ka embuk gula Siti Hajar takut embuk gula kerong mak le beda seeling celingah. Ya tori ten gula ampon untuk alaksanaki perintah Allah beli. Akhirah etale astana etale sokona tengal la itu puwe kalaban kain Nabi Ismail saamponna beli kalaban pedengan Nabi Allah Ibrahim kalaban idina Allah pedengan sepertama ni kemental leer tak luang to ding mental Nabi Ismail buru kadukanen beli boleh fajaat Jibril bikibasin minal jannah pas datang malaikat Jibril ngiba embik dari swarga. Pas malaikat Jibril ajabu ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya kakek bener kiongku kami mimpi dari Allah. Akhirnya pas embik pada ngaki ya embik regentena Allah ken muji kakek Allah ken tro tawa taat kakek benih ken tro nyambelia anak ya gentena kurban embik ing beli. Akhirnya malaikat Jibril pah adzikir cepon ulama kala berjabuan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nabi Ibrahim pah nyampit la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail cek pah nyampit Allahu Akbar walillahil hamd. Dari bekto kak dinto sampai mangken takbir kak dinto tak yoba cuman salah seterena kanjeng Nabi Muhammad yutus beda tambahan sebiasa imaus la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Anikah tambahan salah setarena kanjing Nabi salah setarena terjadi perang Ahzab lamba Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar tak bisa cuma saya baca mangkana mangken malam telasan kak dinto sambi imaus sambi paromas bahwa rajana nikmata Allah bahwa Allah paparingan luar biasa bahwa Allah rajana luar biasa sambi maus king sekajeng mangken malam telasan takbir dan saat takbir beni orang ngah HP na tumpang aki kami orang nga main mercon yadang masjid anak engkol sepono suruga engkau cong takbiran itel potel bi anak Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Ada apa ilham? Ya mun ilham jangan kak misruki beni ilham walillahil ham. Paham iki? Jadi ini kesejarahan makanya ini namanya tarwiyah bulan Nabi Ibrahim ada mangken ni kaposang leku ini namanya Arafah bulan Nabi Ibrahim ampun yakin ampun mantep jak mimpi kak itu dari ajunan Allah subhanahu tanggal 10 melakukan nahr melakukan kurban mantar kau leban ajunan pada bisa ngalaksan aki kurban amin Allahumma. Pastari istirahat ya iki punten lanjut lagi sekejap marena nikah pas Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kak dintok abangun Baitullah Ka'bah pas saya abangun Ka'bah kak dinto Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pah goto itata kak dirak ketika abangun Ka'bah
betul seteng ke Nabi Ibrahim je pun ulama kak dinto bisa ke atas ke bawah tak usah ngangkui aja sampai betul kak dinto colbeng sampai betul kak dinto alampat betul kak dinto makin esabe epeng kira Ka'bah korong kalaben korong kuning pah nyamai makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim ni kah lampat palo mampaan na sokoh palo mampaan bahasa kasar sokoh bahasa halus palo mampaan lampat palo mampaan na Nabi Ibrahim. Jadi saya nyamai makom ni ke beni kuburan tu kompian depak kesepah nyelase dek. Apa deh makom Nabi Ibrahim? Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa beni kuburan. Ketika abangun Ka'bah, long molong beto. Nabi Ismail pah mangki beto, sebeto kak dinto tak pada ben beto selain. Beto ni katera, beto kak dinto luar biasa. Eka benda ke Nabi Ibrahim abang dan kula ni kak mengki beto enlainan beto na tera beto na perning beto na alus beto na ro'om eka anak Nabi Ibrahim sebeto ni kak iciom saking dari ro'om beto Nabi Ibrahim sampai apo terkacer petong kali eka beta ikresah potran petong kali kak dinto mangkin ketika lakukan tawaf mangkana kau lebih ajuran mendebak ke Mekah deki ngelaku saanya matawaf jadi saking dari ro'om beto ni sampai apo terpetong kali tak ikresah. Betul ni kalau berada ada pote pun ulama tera orang haji nyium tu sana cekak sajen burung orang entar nyium tu sana cekak sajen burung sampai makin teti celeng cek celengah pas nyamai hajar aswad saja pun ulama hajar aswad kadin tobat tu dari surga Allah pasir sedepak ke Mekah pas sempat nyium ke hajar aswad maka saja tu sana ajunan cekak cek pun dek ke hajar aswad makanya sampai celeng mantir doa akabdi amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah makin gak dinto dua mau beli gak mana bicek malam ada ki ajunan juga takut benda saya apa ini oke malah tak cek malam mah teroma lanceng tapi mun lanceng kendu takut sampean iki sing kok gendok mun lanceng kendu sampean wong sagak dinto gisaos sanau saya pada pak sakoni sakecek aslina gula keng penunggu guru kaula ajunan Ki Abdul Malik Tarsawi ki saya ngaji dak ke beliau dan gula keng cuma ke boy penanti karena menunggu itu hal yang paling membosankan mak lihat tak ada ente pak gua pengajian gula oke jadi makin kiai ampun Rabu dan gula nyuun eti dan gula nyuun pamitan manabi pada bener dari saya pada pak kebenaran mutlak fadl dari Allah manabi pada salah asli omber dari keendengan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin nyuun sapora ben nyuun panersaki mentir tepangkeun kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging ditoipun Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.